তাদের সন্দেহ হয়েছে মেয়েটার সঙ্গে সেক্সুয়াল অ্যাসাল্ট এরকম কিছু হতে পারে। অভিযুক্ত গোবিন্দ রূপিনী ওনারে আমরা এই কেসে অ্যারেস্ট করছি। নরক যতন টিনি ভিডিও হাঙ্কে सों टिनि सानाय खरकसा बुरा ते बिनि बुसुक न बटिक रमफ्रेका आबुन नंग भिडियो फुल एक्सप्लेन खाय सानाय बो बुरा बटिके बो आबुन बिनि बुसुक न रमफ्रेका हांके जों अ जागा जों आन जे रिसार्च जों साइमा माने भिडियो नायखा कयता जागा रको गोबां मानायखा हांके आरो नुखा आं खरकसा बुरा 60 बोसोरनि दो हांके बुसुक सिगलि बुरा बाहाके सिगलि न रमफ्रेका हपुं आयासाक आबो एकदम पुरा ताम सानाय आसके एकदम पुरा सिगला चला फानसे के खाइमांगलाक एकदम पुरा नरम चारिसिया ब्रैनियाव ताम खाइके हस्पिटाल खिलारका ताम लाइकेन पुइला बुरा दो बुरा नग थाखापो बिन दादो संखेबा के दादो फाटयक्लाइता ब्रैनि जे ताबुक ब्रैनि मुंगनालिया हंके दादो फाटयक्लाय उंका बा थाका दादो संखेबा थाङै थुइद खना के थुबुर रग याखया फन खावया कुइने हपुं खाइसनि खाइसे टेनिनो फुंगोसे साइमान पो अटिनि अटि सिङै साइमान उंका के ब्रैनि बुं फका कुन गिसाबन खुसनाले ना दाफ्रु बिन बससक सिगला नग खरै ये थाङै दङ फुरफुर गिसाबन खुसनाले आन्दा अब बुं फानबा किसा डाइरेक्ट दं नांगौ निजिनि ब्रै बसानो बियां थां बर थां नाय नांगौ सिन बर रके किसा गरजा किसा ताम साना एकदम पुरा लुज सिस्टेम चलियो निजिनि बसा बियां थाङै दं थाङि आबर गिसाबन नाया इनको अबरंनि पारा खरजा अ बुरानि पारा जे रमफ्रानाय बुसुकनो अबनि पारा के टेलिमेर खबजागो इनके बताबो अलरेडी पुलिस बाय अरेस्ट खाइफाय जाखादो पुलिस बाय अरेस्ट खाजामल परे इनके पुलिस स्टेटमेंट देखारो नाय ताम ताम देखानो नाय दी 9:30টার দিকে চম্পকনগর যে আমাদের হাসপাতাল আছে এই হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আমাদেরকে ইনফর্ম করছে যে একটা মেয়ে নাবালিকা মেয়েটা আপনার এখানে ভর্তি হয়েছে এবং তাদের সন্দেহ হয়েছে মেয়েটার সঙ্গে সেক্সুয়াল অ্যাসাল্ট এরকম কিছু হতে পারে। তো এই খবরটা পাওয়ার পরে আমাদের এই জিরেডা পিএস থেকে আমাদের থানার ওমেন সাব ইন্সপেক্টর উর্মিলা মিত্রা এবং চম্পকনগর আউটপোস্টের ওসি সঞ্জয় দেব বর্মা তারা এখানে গেছে, হাসপাতালে গেছে, গিয়া তারা আপনার এই ভিকটিম মেয়েটা আছে ওই মেয়েটারে তারা মেডিকেল অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে। তো ইন দ্য মিনটাইম মেয়েটার মারেও খবর দেওয়া হয়েছে, মেয়েটার বাড়ি একটু তেলিয়ামুড়াতে। তো মেয়েটার মা রাত্রে আয়াসিরা মেয়েটার সঙ্গে কথা কইছে, আমাদের ওমন অফিসারও মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। তো জানতে পারছে মেয়েটার এক সৎ দাদু চম্পকনগর এলাকাতে বাড়ি, ওই দাদুটা 9 তারিখে এবং 10 তারিখে মেয়েটার সঙ্গে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করছে। তো গতকালকে রাত্রি আমার মেয়েটার মা আমাদেরকে একটা অভিযোগ দিয়েছে। অভিযোগ মূলে আজকে আমরা সকালবেলা ভোর সকালে এই কেসের আসামি অভিযুক্ত গোবিন্দ রূপিনী ওনারে আমরা এই কেসে অ্যারেস্ট করছি এবং আমরা আজকে ওই ওনারে আগরতলা दो इनके रमचक पाई बुरा अलरेडी बो अरेस्ट खाइफाय पुलिस बाय टाइम बागै के बो रेपिस्ट खरकसा रमफ्रेनाय चला खरकसा निजिनि बुसुक सटिक रफन मानके बुरा तरिसे मावा ना खाइदुम पुरा एकदम त जावननि से एकदम पुरा मार 60 बोसोर आसके बिनाबो फाटा कसम बासाव सासे मे तां बासा बिनाबो आसके एकदम पुरा मार ओ लासिया लुपचा बुरा एकदम पुरा टाम साना एकदम पुरा आजकाल जराव बुरा सन जटिं खाके सिकला टाम नाखा नरक मासुक बायदि बुरा से अटिखे बिनि बुसुक न सिकला न अटिखे रमफ्रेव हंके नरक वानसुक दि सिकला रक टाम नाखा बर गटे बंसिनाय बिले न बुरा साथि खाइफुन रंके अपति रंग न रक जतन मुथांना सेस थाखाय जदि नों न गाना रक अपति नुगै तो हंके खरंति से तांदि आर अमो कासा भाइरास हाय इंते जत नुगै थांगो